अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं ताहिर बुखारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत के मारूफ मुसन्निफ़ और हदायतकार नासिर अदीब, जिनके क्रेडिट में बेशुमार सुपरहिट फ़िल्में हैं, लेकिन उनकी पहचान मौला जट बनी। आज इनसे पुरानी यादें शेयर करेंगे। जी नासिर अदीब साहब, इतना अरसा आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में गुजारा, इस दौरान बहुत से वाक़यात पेश आए होंगे, आपने देखे भी होंगे, तो कुछ ऐसे कुछ 2-3 वाक़यात हमारे साथ कुछ शेयर करें। जी। बुखारी साहब, वाक़यात तो बेशुमार हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस वाक़े से ये बात शुरू करनी चाहिए, लेकिन मैं जो भी वाक़या बयान करूँगा कोशिश करूँगा कि नाज़रीन उससे कुछ सीख सकें और फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक लोग या पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आने वाले नए लोग उससे कुछ सीख सकें। 7 साल मैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के 3 जगहों का तवाफ़ करता रहा और पैदल करता रहा। पक्की ठट्टी में मेरी रिहाइश थी, वहाँ से मैं पैदल यहाँ स्टूडियो आता था। अच्छा। यहाँ से शाहनूर, अबरनूर और बारिश स्टूडियो के चक्कर लगा के शाम को मैं घर लौट जाता था। दूसरे दिन मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं पैदल ही वहाँ से लक्ष्मी चौक जाता था जी। और लक्ष्मी चौक से मैं शाम को घर वापस आता था। तीसरे दिन का मेरा चक्कर एएम स्टूडियो का होता था, वहाँ भी मैं अक्सर पैदल जाता था और पैदल ही वापस आता था। ये कठिन सफ़र 7 साल तक जारी रहा और किसी डायरेक्टर और किसी प्रोड्यूसर की मेरे ऊपर नज़र नहीं पड़ी। जी। अगर पड़ी भी तो मजाक उड़ाया, जिसमें क्रेडिट जाता है एक शख्स को। उनका नाम एम अकरम था, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार भी थे। अच्छा। फिल्म साज भी थे, एडिटर भी थे। तो उनका कमरा था, वो उनकी आदत थी, वो एडिटिंग करते हुए या वो काम करते हुए सोफे पर दोनों पाँव रख के बैठते थे। तो मैं अक्सर जाते उन्हें ठिठक कर उनको देखता था। मैं आगे कमरे में एक रमज़ान चपड़ासी था मेरा दोस्त, उसके पास जाना होता था। वो इकबाल कश्मीरी साहब का चपड़ासी था। तो एक दिन मैं गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे इस तरीके से बुलाया। मैं अंदर गया, मेरी बस्ता मेरे बगल में था। तो कहने लगे, काका तो की बनाना है? मैं कहा जी मैं राइटर बनना है। कहना बैठ जा। मैं बैठ गया। कहते हैं देखें मेरी बात सुने, मैं अरसे से आपको देख रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बन रही हैं वो 3 या 4 किस्म की हैं। एक है जिसमें पंजाबी फिल्म बन रही है मुजाहरे की और जागीरदार की टक्कर। ये तनवीर काज़मी साहब लिख रहे हैं और उनसे अच्छा कोई नहीं लिखता। ठीक है। एक किस्म फिल्मों की बन रही है पंजाब के कल्चर के ऊपर, पंजाब के मुख्तलिफ किरदारों के ऊपर, वो हज़ी कादरी साहब लिख रहे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। एक किस्म फिल्म की है जो ड्राइंग रूम की फिल्म है, वो बशीर नियाज़ साहब और अजीज़ बेटी साहब लिख रहे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। और एक फिल्म है एक्शन की, वो एक्शन की जो फिल्म है वो मोहम्मद कमाल पाशा और आगा इम्तियाज़ कुरैशी साहब लिख रहे हैं, आपकी जगह कहाँ बनेगी? इस जुमले ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि मैं तमाम फिल्में देखता था और हज़ी कादरी साहब को मैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का शेक्सपियर मानता हूँ। उनसे बड़ा राइटर मैंने आज तक नहीं देखा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। तो मैं फिल्में देखता था तो मैंने कहा सोचा वाकई मुझे जगह बनानी चाहिए, और फिर जगह बनाने के लिए मैंने फिल्म का एक स्क्रिप्ट लिखा। तो वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब सुनता कोई नहीं था। रहमान वर्मा साहब को फ़िल्म मिली, अरशद काज़मी साहब आलिया के जो बाप थे, जी। उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया। उन्होंने राइटर उनको चाहिए था जो पैसे न ले। तो मैं उस वक्त सिगरेट की एक वुडबाइन की डब्बी और एक चाय का कप या रोटी पर अवेलेबल था। तो वो मुझे ले गए। अल्लाह गरीक रहमत करे, अभी इसी साल फौत हुए इकबाल कश्मीरी साहब, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के महबूब कहलाते हैं। इंतहाई अनपढ़ आदमी और इंतहाई काबिल आदमी। उनके पास वो ले गए तो कमरे में इलियास कश्मीरी साहब मरहूम भी बैठे हुए थे, और उन्होंने वो आमों का बाल्टी भर के रखी हुई थी फ्रूट की। तो इकबाल कश्मीरी साहब ने मेहंदी कलर का सूट पहना हुआ था, आज तक मुझे याद है। दोनों हाथ उन्होंने जेब में डाले हुए थे और ऊंची एड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सुनाओ।
अब मुझे कहानी सुनाने की इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन 7 साल फिर के कुछ आइडिया आ गया, मैंने कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं चौथे सीन पर पहुंचा तो कहते बस कर दे। मैंने कहा क्यों? कहता कहानी ख़त्म हो। मैंने कहा ये कैसे कहानी ख़त्म होगी, अभी तो चौथा सीन है। कहता अरे भाई हम जहाँ पंजाबी फिल्म ख़त्म करते हैं वहाँ से तुमने शुरू की कि तमाम विलन जो हैं वो रेड़े पर बैठे, 15-16 रेड़ियाँ ढा हू करते हुए विलन हीरो के गांव पर अटैक किया, वहाँ उसका बाप मिला, उसको बाप को मर्डर कर दिया। बड़ा अच्छा सीन है कि लाश चौक में रखी और रेड़े घुमा रहे हैं। एक आदमी गया, उसने जाके मेले में उसके बेटे को बताया, वो आया और उसने आकर उनका रेड़ा उल्टा दिया और उसके बेटे को कत्ल कर दिया। कत्ल के बदले कत्ल हो गया, कहानी का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा सर आप आगे सुनेंगे तो पता चलेगा ना। तो जब 1-2 दफ़ा बहस हुई, वो कहने मैंने आगे क्या सुनूं, मैंने कहा सुने तो सही। तो उन्होंने एक बड़ी भरपूर पंजाबी की गलीज़ किस्म की मुझे गाली निकाली और कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम राइटर हो, निकल जाओ बाहर, और रहमान वर्मा ले जानू। मैं सर बाहर निकला। ये वाक़या मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि इस वाक़े में 2 टर्न है। एक ये, दूसरी ये कि मैं अब कॉरिडोर में चलता हुआ बरामदे में बाहर जाने के लिए आ रहा हूँ, तो ये मोहम्मद अली साहब का नुक्कर का कमरा होता था, मोहम्मद अली ज़ेबा साहब। यहाँ से मैं जब पैर नीचे उतारा तो एकदम मेरी टक्कर हो गई, और वो जब टक्कर हुई मैंने सामने देखा तो मोहम्मद अली साहब मरूम खड़े हुए थे, पीछे ज़ेबा भाभी थी और उनके पीछे एक नौजवान जिसने चश्मा पहना हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ मुन्ना, तो मैं बिलक बिलक कर रोने लग गया। वो मुझे अंदर ले गए, पानी पिलाया, तसल्ली दी। तो वो जो ऐनक वाला आदमी था उसने कहा यार मुझे ये सुनाओ तो सही, जिसको सुन के दादा उस्ताद ने ये कह दिया, तुम्हें गाली दी और बाहर निकाल दिया। मैंने कहानी सुनानी शुरू की, मैंने इंटरवल लगाया। वो ऐनक वाला आदमी उठा, सिगरेट उसने ऐश ट्रे में बुझाते हुए तो मोहम्मद अली साहब से कहा आगा जी मैनू ये तो नहीं पता कि एक कदों राइटर बनेगा, लेकिन जदों राइटर बनेगा ना तो सब नू सुना देगा। अच्छा, उन्होंने जुमला कुछ और बोला था, मैं उसको ज़रा शरीफाना अंदाज में कह रहा हूँ। तो मेरे कहने लगे यार अगर मुझे ज़िंदगी में फ़िल्म मिली ना मैं तुम्हें राइटर ज़रूर लूँगा। वो फिर एक लंबी दास्तान है कि उन्होंने मुझे राइटर लिया, और वो फिल्म जो थी, वो कहानी जो थी, वो फिल्म वैशी जट की कहानी थी। इकबाल कश्मीरी साहब ने मुझे जलील किया, निकाला, और तो मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में मायूस हुआ। हालांकि मैंने 7 साल बड़ी हिम्मत से काम किया और मैं वापस गाँव चला गया। मैंने कहा लाहौर छोड़ देते, मैं क्लर्क हो गया था, सेकंड लेफ्टिनेंट सेक्टर हुआ, छोड़ दे इस शौक़ में। तो वहाँ मेरी माँ ने मुझे जब मिली तो मैंने अपनी माँ के हाथ झटके और मैंने माँ से कहा कि माँ आप मेरे साथ हमेशा झूठ बोलती रही, आप कहती थी ये मेरा बेटा जदों तक जीवेगा बादशाह बनेगा। तो मैंने तो उसे कुत्ते नहीं पूछते, मैंने जलील करके लोगों ने इधर भेज दिता। कहती तू क्या बनना चाहना। हूँ मेरी माँ तो अनपढ़ सी, मैं क्या माँ तेन की दसा, मैं रोना शुरू कर, माँ भी रो पई। ਅਸੀਂ मैं माँ के नाल जांदा सा, तो मैं माँ वालदा के नाल ही सौंदा सा। रात में सर्दियों के दिन सन सौ गए तो मेरी वालदा मेरे को सहरी के वक्त मैंने जगांदी तो कलामे पाक पढ़ रही सी, अनपढ़ सी तो कलामे पाक ही जानती सी। तो मैनू कहती है पुत्र तू क्या बनना चाहना। मैं क्या माँ मैं राइटर बनना चाहना। हुण मेरी अनपढ़ माँ नू पता नहीं कि राइटर की होंदा, कहती वो की होंदा है। हुण मैं सोचा कि किवें समझ, मैं क्या माँ मैं फिल्मां दीयां कहानियां लिखसां उहदे ते फिल्म बनसी, वो फिर फिल्म जिस वेले चलसी तो रेडियो के उत्ते तेरे पुत्र का नाम बोलेगा। कहती हला हला। अच्छा मेरी माँ नू समझ तो कोई ना ही, लेकिन मैंने इन्होंने क्या, कहती पुत्र जा लाहौर लग बज चला जा। हाँ इंशाअल्लाह एक दिन तू जो भी बनना चाहना एक दिन तू अपने कन्ना नाल सुन से कि जो पुत्र माँ मुड़ के नहीं जमेगी। और उस माँ की उस दुआ के सदके जावां। 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री अज भी मैं रायल पार्क गया तो अज भी ये मैं जुमला सुनिया कि नासरुद्दीन जिहा राइटर कोई नहीं, ये उसकी रहमत है, ये मेरी माँ की दुआ है। लेकिन ये एक होर मुंसलिक वाक़या कि मैं जो वापस आया तो बंद रोड पर मैं उतरिया तो बारिश शुरू हो गई बेपनाह। तो मैं बुस्तामी रोड पर रहिंदा सा। हुण मैं बुस्तामी रोड पर आना सी, मैं उस बारिश पैदा सर्दियों के विच मैं कड़ाच कड़ाच करदा चिक्कड़ दे विच पैलियां लंघदा लंघदा तो मैं आ गया बुस्तामी रोड। 17 सीढ़ियों उत्ते चढ़ के मेरा कमरा सी छोटा जिन्ना। उस कमरे जाके मैं कपड़े लाए, अपने आप को खुश किया, नवे कपड़े पाए, रजाई च वड़ के सौ गया। जिसे नींदर आई तो कुत्ते के बच्चे की रोन की आवाज़ आई। वो मैं बड़ी सौण की कोशिश की लेकिन वो रोन ने मैनू सौण नहीं दिता। मैं फिर उतरिया
ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਫਿਰ 17 ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤਿਲਕ ਪਵੇ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਉਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਬੱਚਾ, ਚੀਖਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਏ ਸਨ, 16-17 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅੱਗ ਬਲੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰਦੀਪ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਉਹ ਖੈਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਾਲ, ਉੱਠ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੱਢੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਲੀਏ। ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ, 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਿਤੇ ਮਾਲੀਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਰ ਕਿਰਾਏ 4 ਆਨੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਲੀਪੁਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ تو فلم سائن کی تھی، وہ وحشی جٹ فلم سی۔ وہ پھر جب فلم بنی، اچھا یہ تو وہ ان کے وہ ناول سے نہیں لی تھی اپنے قاسمی صاحب کا جو ناول تھا؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ آپ نے یہ، کیونکہ یہ ایک الزام ہے میرے اوپر جو اکثر میرے مخالفین میرے اوپر لگاتے ہیں۔ یہ الزام اس وقت بھی لگا، قتیل شفائی صاحب نے کیس کر دیا، اور وہ کیس جو تھا وہ میں رائٹر ایسوسیشن میں لے گیا۔ اس وقت رائٹر ایسوسیشن کے چیئرمین جو تھے وہ اے ایس آفاقی صاحب تھے، تنویر کاظمی صاحب ممبر تھے، اور ان کو میں نے ایک کیسٹ دی اپنی فلم کی، اور ایک افسانہ گنڈاسا دیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آن ایئر آپ آئیڈیا سے کہہ رہے ہو کہ اس وقت تک میں نے افسانہ گنڈاسا نہیں پڑھا تھا، لیکن حسن عسکری صاحب نے ضرور پڑھا ہوا تھا۔ جس وقت میں نے کہانی لکھی تو عسکری صاحب نے اوزار جو تھا وہ چھوی کی بجائے، میں نے چھوی رکھی تھی کلہاڑی کی جدید جو لیٹسٹ ماڈل، ان کا نہیں یار اس کو ہم گنڈاسا دیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے گنڈاسا دے دیں۔ اس کا نام بھی مولا انہوں نے رکھا کہ مولا بخش نام ان رکھا ہے۔ انہوں نے وہ پڑھا ہوگا نا گنڈاسا، انہوں نے وہ پڑھا ہوگا، انہوں نے تھوڑا سا ٹچ اس میں دیا، لیکن آپ کی کہانی اور تھی۔ ہاں جی، تو وہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ افسانہ گنڈاسا جا کر پڑھ لیں۔ ہاں جی پڑھا، اور میری وحشی جٹ بھی آپ دیکھ لیں۔ دو چیزیں تھیں اس میں، ایک مولا بخش نام تھا گنڈاسے کا، اور ایک جو تھا وہ گنڈاسا جو اوزار تھا۔ تو میں نے رائٹروں سے یہ کہا، میں نے کہا گنڈاسا جو ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کی ایجاد نہیں، یہ کسی لوہار کی ایجاد ہے، میں نے تو استعمال کیا۔ تو میں نے کہا اسی طرح جو مولا بخش نام ہے یہ بھی ان کی تخلیق نہیں ہے، یہ انہوں نے سن کے رکھا، اور اس کو سب سے پہلے کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مولا بخش، تو اس لیے یہ الزام ہے میرے اوپر، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ مطلب یہ جو سنا ہے، اس سے ایک میری وہ 7 سال کی محنت، میرا عزم مسلسل، میری ضد، میرا اڑ جانا، اور انتھک محنت، اور بے عزت بھی ہونا، اور اس بے عزتی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ایسی عزت دینا کہ جو آج تک قائم ہے، یہ واقعہ اس لیے مجھے نہیں بھولتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی شوٹنگ کے اوپر آپ موجود ہوں، اس وقت کوئی واقعہ آیا ہو، کوئی ایسا کوئی جو دلچسپ ہوگا؟ ایک واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے، اور وہ بھی حاضرین کے لیے ایک بہت بڑے سبق ہوگا۔ سلطان رائے کو تو آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، ایکشن فائٹر تھے، تو وحشی جٹ کی شوٹنگ تھی۔ بند روڈ اس وقت پیران تھا، یہ 73 کی بات ہے، تو وہاں ہم شوٹنگ کر رہے تھے، آسیہ تھیں،
الیاس کاشمیری تھے اور کچھ فائٹر تھے 2-4 آقا نواز وغیرہ، یہ عسکری صاحب تھے، میں تھا، ان کا بھائی تھا چھوٹا شاہد، ایک ان کا اسسٹنٹ تھا ارشاد ساجد جو آج کل میرا اسسٹنٹ ہے۔ تو یہ ہم تھے اور شوٹنگ شروع ہوئی تو وہاں کچھ ادھر دریا کی طرف سے کچھ 3-4 لڑکے آگے شوٹنگ دیکھنے کے لیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو وہ آسیہ جو بول رہی تھی، آسیہ چونکہ پنجابی ان کو اردو اسپیکنگ تھی تو لیکن پیور پنجابی میں نے سرگودی کو ان کو دیکھا، میں تے مڑا آپ بڑی خر دماغ، تو وہ انہوں نے بولا تو لڑکوں نے کچھ مذاق کرنا شروع کیا۔ جب مذاق کرنا شروع کیا تو وہاں ہمارے پروڈیوسر کا بیٹا تھا مجید، اس کا نام ہے، ابھی زندہ ہے۔ اچھا ہاں، تو وہ اس نے ایک لڑکے کو پکڑا اور تھپڑ مار دیا اور گالی بھی دی، دوڑ جا تو یہ وہ بھاگ کے چلے گئے۔ ہم شوٹنگ کرنا شروع ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک دم جناب ماں بہن کی گالیوں کے شور جو ہے نا وہ ہمیں سنائی دیا۔ اب جو میں نے دیکھا دریا کی طرف سے کو 15-16 نوجوان اچھا مختلف ڈانگیں ہاتھ میں پکڑی، تہاڈی ماں دی، تہاڈی بہن دی، جو انہوں نے گندی گالی دینی شروع کی۔ تو میں اب ان کو دیکھ رہا ہوں تو ایک دم سوچ رہا ہوں یار یہاں تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو ایک دم جو میں نے دیکھا تو وہاں بھاگتے ہوئے وہ ڈائریکٹر ادھر جا رہا ہے، پروڈیوسر کا وہ لڑکا ادھر جا رہا ہے، اسسٹنٹ ادھر جائے، کیمرہ مین کیمرہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آسیہ بھاگنے لگی تو ایک ہاتھ نے اسے پکڑا، اب وہ پکڑا میں نے دیکھا تو وہ رائی صاحب تھے، سلطان۔ ہاں، وہ کہتی یہ مار دیں گے، میں جان دے، میں نے یہ بہت سہمی بیچاری عورت تھی اور میری بھی ٹانگیں کانپ رہی۔ اب وہ میں جٹ تھا، میں بھی کہوں میں یہ گالی ہے یہاں سے جانا، لیکن مجھے لگ گیا پتہ کہ اب کوئی ٹانگ مانگ میری ٹوٹے گی، سر پھٹے گا۔ تو انہوں نے جب آسیہ کو روکا، آسیہ ہاتھ چھوڑنے کی بڑی کوشش کر، نہیں تو نہیں جانا، تینوں میری قسم۔ وہ رک گئی، آئے انہوں نے وہ گنڈاسے کے اوپر جو تھا نا وہ گنڈاسا، اب وہ انہوں نے اتارنا شروع کیا، ٹوکا جو تھا، اب اتارا، وہ آیا تاڑی ماں، ایک دم سلطان راج نے بولا کہ تاڑی ماں دی، تاڑی بہن دی، یہ وہ اے بہن تاڑی سامنے کھڑوتی، کسی ماں دے لالچ ہے نا جرت آ کے وکھاوے ہتھے اور لڑائی شروع کر، اکیلا سلطان، 15-16 آدمی۔ آپ یقین کریں میں تو وہ کیمرے کے پیچھے ہو کے نیچے بیٹھ گیا، آسیہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ 6 کے 7 آدمی جب گرے ہیں نا تو باقی سب بھاگ گئے۔ اچھا ہاں جی، اس کے بعد پھر وہ سارا سٹاف خیر واپس آ گیا، وہ جناب بھگا دی انہوں نے، شوٹنگ پیک اپ۔ یہ واقعہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، نہیں 10 سال کا نہیں، آپ یوں سمجھیں 73 کی بات ہے، اب آپ آ جائیں 92 پہ۔ 92 میں شباب اسٹوڈیو میں شوٹنگ ہو رہی ہے، اور شباب اسٹوڈیو میں اس دور کی بات ہے جب ایک اسٹوڈیو میں 10-10 12 شوٹنگ ہوتی تھی۔ تو وہاں جو پنڈ تھا شباب اسٹوڈیو کا، اس میں 3-4 شوٹنگز ہو رہی تھی، اس میں ایک شوٹنگ میری بھی ہو رہی تھی، اس فلم کا پروڈیوسر بھی میں تھا، اس فلم کا نام تھا ڈاکو راج، ادریس خان صاحب ڈائریکٹر تھے۔ تو ایک طرف شوٹنگ جو ایک اور آرٹسٹ کی ہو رہی تھی، اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب جو وہ شوٹنگ شروع ہوئی نا تو ایک دم اس نے وہ آواز لگائی کہ کرتے کیا تھے کہ ایک شاٹ لیتے تھے ڈاکو راج کا، اس کے بعد ان کو کہتے تھے اب آپ آرام کر، تو پھر ان کا شاٹ ہوتا تھا کیونکہ ساؤنڈ کا مسئلہ تھا، پھر وہ چھوڑ دیتے تو پھر ان کا ہوتا تھا۔ اب وہ جب آرٹسٹ آیا تو جب انہوں نے کہا جی ہوں تسی بیٹھو، ہوں رائے صاحب کا شاٹ، بس اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی نے جناب رائے صاحب کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دینا شروع۔ اچھا وہ اب سیٹ کے اوپر تقریباً 150 آدمی تھا، دونوں فلموں کی یونٹ کا۔ تیسری فلم کی بھی کسی شوٹنگ ہو رہی تھی، وہ بھی آدمی آ گیا، اکیلا سلطان رہے کھڑا، اور ماں بہن ایک، اور وہ ایک ہی بات کر رہا، وہ کی ہو گیا بٹے بس کر دو، معاف کر دو، معافی دے دو، یہ تسی شوٹنگ کرو میں نہیں کرتا جی۔ یہ سلطان رائی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سلطان رائے صاحب کہہ رہا، لیکن وہ مسلسل گالیاں، اور کسی میں جرت نہیں کہ اس کو یہ کہ گالیاں کیوں دے رہے ہو، اور وہ گالیاں دیتا رہا۔ آخر وہ ادریس خان نے شوٹنگ پیک اپ کر دی اور ہم سلطان رائے صاحب گھر چلے گئے، ہم اب سیٹ پہ وہاں تھے۔ خیر اس کے بعد وہ جو آدمی تھا ہیرو تھا وہ بھی شوٹنگ پیک اپ کرا گیا۔ میں نے اپنی گاڑی پکڑی، میرے پاس اس وقت مزدہ گاڑی تھی، میں ایورن اسٹوڈیو آیا تو یونس ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مرحوم اللہ ان کو غریب کرے رحمت کرے، تو میں بڑا اداس تھا، کہنا کی ہوا ہے؟ میں نے ان کو وہ واقعہ سنا، جب واقعہ سنا ایک دم وہ اٹھا، سگریٹ پی رہا تھا، یوں اس نے سگریٹ پھینک کے آ میرے نال، میں کہ رائے صاحب کے گھر چلنا، میں کہ چلو۔ اب رائے صاحب کے گھر جا رہے ہیں گاڑی میں،
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 16-17 ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ 6 ਕਿ 7 ਆਦਮੀ ਨੇ ਡੇਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਗਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਯੂਨਸ ਮਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੋ, ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਿੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਵੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿੱਦ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬਸ यूनुस मलिक बड़ी बहस हुई, लेकिन उन्होंने यूनुस मलिक को मिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बातें सुनाई, बहुत अच्छी लगी। नाज़रीन, आपने नासिर अदीब साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी यादें, पुराने वाक़यात सुने। मैं ख़ुद बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप भी महसूस हुए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।